Okay, hello. So welcome back na sa tuwang YouTube channel mo, Sir Pressy Vlog. Update na para sa tuwang one best combination. So wala tayo live kagapon, no? Lakaw mi sa sindangan. So, pa-share na lang mo, share o pa-follow and subscribe. So tuwang hot, so nigawas na kitang 097, no? 907. So nagkagubot pa dito kagapon, no? Kay uno man daw kuno to. Abi na ko 197. So nigawas na kita itong hot na 097, no? 907. So pa-share lang, share, pa-follow o pa-subscribe. So tuwang one kong bikaron. Bird code mom sa resback na. Bantay gyapon ta sa resback. Pagyapon na nahuman, no. So to ang best one, so kanilang target o rumble. So kana lang atong update mo, sir. Ayo kalimot sa pag-share o pag-follow. Patangin lang atong live mo, sir. Resto ang update. Ito yung live lang nato, no. Nga mag-update ko bagong pa-maintain. Tangi lang po, no. So ito ang pa-maintain nga previous. Okay, murag 051 to, no. 051598. Murag mauna atong previous maintain. Basin mo gawas ni ha. 859. So tangi lang atong bagong update maintain pod. So taman sa March 5. Ako na ni siyang iano, no? March 5.